Wejzer Horsnez Nortelik Heshita, Bozungeut nu Robert Dime Information Rawacht Abone, Zuberten Abone Fida. Transkam Fendagu Saribor, Fendagun Slujbeta, Duesutke Derge Kostui, Fendag Aserde Kennenel. ورسي بريزيدنت نستوان فلاديمير بوتين ارزرتا بسته میده کگون اما اتاگون پولیتیک پریوریتیت تتخی. دوارسون ام گستاد اکتوالون فرستتن. رئیسم دوندگه فیوراله مسکوی فین بلزسته خوشار ایرستون اما ورسي بريزيدنتن. رایدتا کماخ سنه برگ بونه دکا کوری ایران دم سخیت سته کننز ستر مرخومه. گومرسد ترانسکام فندق سخکت توی دوابون رزمه زیترات سونه تسا کیو دوی خوسه زغم ایوخ سومه فنداج خوسار فارس راسد سالدر زه. رئیسم دوندگه فیوراله مسکوی فین بلزسته خوسار ایرستون پرزیدنت گاگلوت آلان اما ورسی فدراسیه پرزیدنت ولادیمیر پوتین زرد سوزن دوارسون امگستاد اکتوالون فرستتل افتماسات سالون اکانومیکون کابازمه خواهک فرستتل. Abon ورسي بريزيدنت فلاديمير بوتين فيدرالون امبرد مسارستا ارولازون نستوان يران خاص رستاجه ورسيا غليدير ارزرتا سرماغون خستون اپراسي فستيو جتل افتما رازرتا ورسي رازمسده پرسپكتيفتل. بسته واورن سرگنگه ولادیمیر پوتین ارزرتا میده کاگونه متاگون پالیتیکا رازمگون داخشیا کردیت تنداون سوسیالون اکانومیکون ام استراتیگیون قابستل. پریزیدنتر وستجر رازمگون در سدست اوکراینه ورسی سرماگون خستون بیراسی خادیشت فرس بالاون فدل نوگ مازلته سرماگون خستون بیراسی ویدیرانتن اما چیفه ماردویت خستون تبینونتن با خس کنن تخی انمن قواگو سرماگون فوند سارازن. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, повышать повышение квалификации, в получении новой профессии. Отдельная важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается. فرند служба کنن باستو سترزندینه تیم ولادیمیر پوتین با خسکوتا سمای سرماگوند خستون اپراتسی خادیشت آلر دگاز در دوه گریم خود موادزوی آولفمه ولادیمیر پوتین بوزن جن خسته زاختا فرند رازاک خاخل چیس و دونن ایول در دخترتن آراجتن کوشتن افسدون انجینیرتن قوون خزاراد کوشتن و دونقاق قننز خلصادون اداستینات آخر گنجتن والانجورتن جورنالیستن سراج در تا افسدون واتخشتن و رسی سرلوگ ماین خاصمه بافت تازگافی سرت اما سرجانت دیسخی نفس خواست خست قوم کاماندیرتای چیراف دستا و دون پریاریتیت و نغداوی راز مگون تسوزست نوگ بندم اما صابر سارده در قوم افتونگوی کستای. В этом году, значит, прозвучал очень такой выраженный акцент на мерах поддержки для участников СФО. Учитывая, что очень большое количество наших граждан, я имею в виду большое количество для нашей маленькой республики, участвуют в том или ином качестве в боевых действиях, среди них как и военнослужащие, так и добровольцы, то, конечно же, прозвучавшие тезисы путинского послания, они же, конечно же, для нас очень актуальны. К тому же мы должны понимать, что по опыту как бы наших прежних войн участники боевых действий, они нуждаются не просто в лечении после ранений или в каких-то медицинских услугах, но речь идет в том числе о полноценной реабилитации, о помощи в дальнейшей социальной адаптации. فتسكن فيفرال فستما تانوغا ايواندسما فراس براتسينده اندكسات سيگوندر تسوزم ماده كابيتال سرتيمتاي دارتر در فلدر كنزن كستمزد بانسان كوتا ولاديمير بوتين اما با خاستا فندون سماي فيدم ما فتسكم يانواري كستمزد ايولغات در نمت ولم خاصي ففلدر و استاسما فونس براتسينده. Подчеркну, перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача – обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчета
здесь это минимальный размер оплаты труда, как мы хорошо понимаем. В прошлом году он был повышен дважды, в сумме почти на 20%. Будем и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причем темпами выше инфляции и роста зарплат. Учитывая, что большинство граждан Южной Осетии являются, одновременно гражданами Российской Федерации, то перечисленные меры социальной поддержки, которые были достаточно конкретно изложены Владимиром Путиным, они, конечно же, в основном здесь также имеют доступ ко всем этим социальным льготам, ко всем мерам социальной поддержки. И, естественно, все это также отразится на жителях Южной Осетии, на значительной части нашего населения. С этой точки зрения, конечно же, социальная направленность путинского послания, она, конечно же, воспринимается очень положительно в Южной Осетии. Указано снижение безработицы, банковская сфера держится крепко, и, как он сказал, Россия не вынуждена клянчить денег у Запада, что очень важно. В сфере экономики также он подчеркнул важность сферы в развитии жилищно-коммунального хозяйства, в увеличении МРОД, а также упор на развитие отечественного товарной продукции и отечественное производство, чтобы быть меньше зависимым от западных стран. پادشاه سرلوک سانکوتا زاگنوک دو منطقنسکی ورسی آخراد گاباز مباخ سنقو برگیون زینت بودیم سانکوتا زاگ ورسی آخراد نوک سیستم و مراخیزگه فسیودن قوم فزنا نوک خز در فادت проблема تنفلم. Весьма значительный интерес представляют вопросы, касающиеся, образования, поскольку наша сфера образования, она также развивается в тесном взаимодействии с российским образовательным сегментом. Это касается не только программ, но и прямой помощи и предоставления, целевых мест в вузах Российской Федерации. Ко всему прочему, в сфере образования Владимир Владимирович подчеркнул, что будет происходить плавный переход на основы советского образования, то есть от 4 до 6 лет будет проходить время для высшего образования, а для тех, которые прошли короткие курсы, узкие специалисты, для них будет ординатура, для некоторых будет также открыта и аспирантура, магистратура и ординатура. И это тоже считаю очень важным, потому что в области образования, науки очень много было лишних трудностей. Vladimir Putin ارвستاگا خواست دو و سخاتون ورسی زوابرات زن ابت تساق زینتن در و منم ماخ نبت درستم یو انگو مادم ماخ اوندم نتختل ماخستم رستینا دل خست بوزنک بانسان کوتا کرون بدن ورسی فدراسیون پرزیدنت پلیتیانا کوزی تازمت اینفورماسیون را واغدابون. Parlamenti kadı gramata xorzaqçınerçed kultura ministra de zur podzaxadun xoreografiyon skola studi direktor Maya Chetyon. Vistr xaybavert baxasta İrun xoreografi restme. Aracı der ta yek hafte kolektiv İrun ayvad berzund envezadil ravdista Samara festivale. ایران خریگرافیونایی و درای رستم پار خود کنن ما آفتمارز گفلتر مونون قوملاد مدر استرخای باورد بخستن تقای خوصاری رستون پارلمنت کاد گراماتایا خورزخچه نرسد خوصاری رستون ما بخواز گخت آرتیست که مایا چیتیون پارلمنت سردار البورتالان آرتیست که انزاختا بوزن جن خسته یا بیر آزون سسکوم جن آرخایده تخای Alçılar orada şamay diristuna da kulturoz mekano, mesela xurjina, da suljina, mağdojina to. أنا كنددي من أميران Евгеньевича, Рада Филипповна, депутатский состав, شمايوا سخورزخكنم، شمايوا بانمايم، شمايوا زهم بوزنگن خسته، سمخندم коллективичи директор خواهد بودن. مایا چیتیون اوستر کردیات خیتساو رایگورم بسته رازی لکت تسته اگرون بانسان کتا کلتورای مینیستر زخوی ترادا. ایران آدم خریگرافیون آیوادن بندور اوردر سد مینگای استرازمم. پارلمنتون کمیتیت سردرجاکان تا امیران بانسان کتا زرگماخ آبون سرسترستم دوکه خورزخ چنکنم و مای. Поздравляем вас с теми заслугами, с теми достижениями, которые вы нам демонстрируете. И мы более чем уверены, как сказали предыдущие ораторы до меня, что хореографическая школа-студия, которая возрождается сегодня под вашим руководством,
у него в этой хореографической студии будет светлое будущее, и мы составим и парламент, и исполнительная власть сделать все возможное для того, чтобы хореографическое искусство в Южной Осетии процветало. Mayaçetiyum buznıcını xəstə zaxtal bortalanən əmə banısan kodtam. Zəğqəvoy kətəri tərə xosıq uxfadarıq kənə sesfəl distadun kollektivmə. Suang mazxinvalı qorət administrasi sərğlavagma ководвədəy. Nırdərsən əxos kənə sənuk xottəktə raydiyantı. Festival искусства в движении мə alsəvən dərbasət təgund ərsid parlamenti sərdarı əxosəy. Qobustagunda qaqluyta səməz informasyon ravaxt abun. Alsıkori kerun fevt kene, ursıkori, duni alle adem xattete der saxitsette kenens ster marxume, و یول کارز در مرخو. آسو برگ بون نفدلت کدنسان کتوی ویفدلو اوتات آلونه ارمک. زمگون بونت رادون برگ بون فنسان کننز کوماخ سنای یربالاو دا آفون نماد توی مای خیتم گسکم آفتمای نماد مگسکه ایفتا نگبون ایفونس کنه فراست کوریه کرالسا و دای فستاک خودساو بومه آسو بونه یوراید توی ستر مرخوی بونته اما یو فتساک فدز غلستای تا اورساج خرینک تخرن نالفت جدیز آفتا آمونه یا نومارستر کوماخ سنزغگه کوماخ سندر ناف برگ بوناود و خوایا کند فده کمبتن اما اورس کوریم من هیرنس خود صابون آتسدی وی رازمت خود صابون دی وی دی گالر گفتن خود صابون فدل تیو و تس خود صابون ارگفستوی گال اما نقن گری تلم میناس کتوی گال تاو من ارگفستوی اما گال ای کات جندر خزارون فلسای نیتسود ما خود صابون تا من هیرن خود صابون چی آتسدی ورده گیتاراید تا ورس گریم فده کمبتن فستای فیورال دکاگم بیسه کنو تمارتی فتساق بونتنسان کتوی اورس گوری آسو گوری آدم سخی قوام عرفت کتای کویستر مرخوی اغداوس کنن ما گوری درغ فدز خلخرن نفت جدیز خورتوی ارمستر اورساج خری نکته اما ایچتم گوری سرطایو کتوی سرویسن کنمای خودتوی صرف کاخن تدر صارف قراو سرطا قوام فودای کوی بینون تکستره اما وی فسته خرن الکمندر فت جدیز هیرن مایو سوالت باردوگو دی آلارده مایو آلارده ان کدیس گمانیو آمن دو دیه و دیو آلارده بوم اسکوتوی سرماگوند خبیشن تا ولی وقتا مایو هودونن با فزخستوی سسبلدونم ورس گریه دتزگ مرتزگ بون نماز دست قات بونل و دونه دست تینزینا ده بون تا میو فاسیلت قاز دست کاف دست کوسن نیت فجدیس سونگ ما قد کالندر نفجدیس اما مایرم بون تا دیس توتر بون آفت زورن سرگاوت بون دام توتر بیرخت بارداغ زخمر خستیس وتس بونیو آدم کدوی توتر تبنگ تایوارستوی گالت زدن اما تمای بیرخم خیت موداید خزار فوسما فلویما کدوی ما یوسفلتن سحدت دلمیدگی سرخ انداخی زوارفت دیو کدوی تمای تستد ما کدوی گوی تست مایستای توتر بون مایو توترن سرما گوندای خزارف سینتا کدوی کردن تا مدام یوتبون کت فسینانیه کردن تا خزدر و دسته وید اومن دام یار مکوندلی یول خزدر توتر بون مایو واسترچی بخن در کد دوی تکوتا توترن یخیتن کردن تا فلا واسترچی بخن تا تکوتا اورس گوری فزند چرستون دین آغومه و مبایو است زمگون موالز گون برگ بونده ستر بونت نسانو دیز زمج فترن ملت من در فد بلسته اما روخ زمقارم خسته گل زگل سنبلن اورس گوری فستاگ بون فوت کود تا کوماخسن اما یوستای گوری سرای رایدت تا آفت گوریوم مارخو و تات آلونا استات زاور تاتا تاکسانا اینفرماسیون را اغدابون آبون دونی نسان کننز مدلون افزاج بونه افزاج فرس رز ناسی خیم بارند آسو بونه ستن دونی بستت فنسان کننز آلخوزون مزلته بانسانه کود توی نریسپولیکه در برگ بونه مزل واق درصد آبایت واسوی خزار موزه مادلون فزاگو خي امبارناد فرز اما فلتر تخسن باستيناد هوي انگون باستونات اتناس كولتورة اما تراديسيت استوريم ابونو مادلون فزاجه ابد دونيون بون آتسبون بان سانكوتوي آبايت واسوي موزي در باتساتي كوتا خزار موزي ارخا قلوب ناسليدي مازال خادرايستوي قلوب وانكتا ايرون فزاجه آخرگنجتا اما سكولات آخرگنينكتا خزار موزي
Контрцидис клуб наследие, цемей бакусем, Иронов я проблему таскуча канал, цемей рбахунами на зингадами, на охрганжте, на خسناده آل کاتگوری در نخواستیو آکنم ایران رزاگل سمیل آرخ در زورم Модалун взаг ахшя каюял чи der зоnen, не взаг нациен венней, сусек гагнев Ирон взаг чи сефевце взаг тном хагд кайис. Афте метани взаганис qaznig истории, амен мат саве юл рагундер, ама айв der взаг тай сеюл. Модалун взаг яхадак зердамونه. Alleen maar zou de model volstaan is, en mijn model is ook beter gegaan. Een model is ook kan bouwen. Als je daar zullen, model is ook rozma samai aster barzantam spiza, wie afgerend het kan gaan, wie ons zo'n doen kushte. Gewoon afgerend het al. Orchais zo'n doen. Институты масамзунадун пушетат с армагама программалатуи бастун камене. Ирон взаг севка чикенуце взагт ном хидмакай ба хауд бул бон дафтоy бира хусакта саи у гурдистон кухтарягат ассимиляции политика кай вахтаwi خورزود اما یکی رازن داخل ماده مکتکت تلاود است اتنیکون انرز زیناد نخمت توخ کود دوی سناسی اما ایران vzاج سرل گرجستان خیشاد شدارت تو کرخواسته سلشم ایرستون ساسی میلیون سکنو کرومه یول در آل خوزده ورد زوج مدر کاستسته زارو خیستر поколение старших, помните эти времена, сталинские времена, Иронов загонял фафи, файфтой, гуржогал фафи, вообще без завода. Эрен охемода, медикадон хоборда, бомберстуй, офтацен фекости, бетчан офтаганани, فلافلدار ایرانو در منوش خود تازه در مکشف شدی. افتنال ما کانالی بام کدو دیافته اور خواهد باشه ما فستم روش خود تکتسر از کدوم دلافته ما. أنا من قواجو إيران فزاق باقا قنن فدل أبد تختدر أربايو كانن أعتقد تاغن سارازني سرمستريو مياغار خايد فرسه كد پادسا خاد آفتخيتسن أنبستك تردگيدر بانسان كد توي مازال خاديشته مازال دار در كد تا آدمون إنسترومنت انسامبل نومر تاين Бязар Стелла остат заорг Маритат Фатима информацион равагдабун. Советун социалисту республиката цадисе срестал садео за сахастецетан севелетан ама авзенктан вагдерцет ахсан адамун свелдестадун конкурс. Ой босата кутта коммунистун партия централун совет. Хайт сресту раздер советун цадисе территориал цебестата срест водун севелетта. Водун немеце нимбестаг ахр золтедер. کنکورس وقت در تزگ میخوزم جوری سرغلاود و رئیس فدراسیون کمونیستون پارتی سردار گنادی زوگانوف یخدک نیم بستاک خیادیش تایول کسترود گفتای استاک کاکسکولایت پرم کلاس آخرگرینیاک بیتت داوید نامیناسی لیتراتورای داوید سیس فتساک گبخن لاوریات وی باکاس نیکولای خان با فست امزاف گساویتون ترسام флаг переполненный огнем цветущий как заря и тонким золотом на нем три доблести горят, то молот вольного труда, серпа изгиб литой, пятиконечная звезда с каймою золотой. Стих советский флаг öz rovzarstım babuşkoyu. Mama mazardama faşedis mamın disin şunu xurganem. Tengaqsız görmün disaşı konkursa kayran bultun. Mador tarохur kanjanjah. کنکورس والاخی زوان خستم گسگری باسد تکنن الکستا انقن کامانده خزاری نخوسکوتا یا ناناسکولای تا یا آخرگنک جوت لویزه امز تنفس ورتوی نفهمن کوتا Стихотворение, как видите, имело успех хороший. Учить он любит стихотворения, принимать участие. Большое спасибо, что вот такие конкурсы есть, потому что они, во-первых, воодушевляют детей, это, конечно же, стимулирует их. Потом это же история все-таки, то есть мы должны обо всем знать и не забывать об этом. Я очень благодарна, что выбрали именно его, потому что я знаю, что в этом конкурсе приняли тысячи детей, и на этом фоне мы даже не ожидали, что он
добьется такого успеха. Я благодарна, конечно, Коммунистической партии за возможность, что мы приняли в этом участие. Ախամ կոնկուրսը աղաս կենեն սվել է տսվել դստադուն կուրդիատ ռազմակենենեն։ Пришло уведомление, что проводится конкурс. И было обидно, что у нас в школе просто мало детей, это малокомплектная школа. Но те, которые есть, это удивительные дети. Так что мы все-таки решили принять участие. Выбрали по возрастной группе 7-9 лет, значит, и сюда попал как раз Давид. Он очень хорошо это воспринял, он прямо гордый ходил вот по школе, ему было это очень приятно. Ժյուրիի ֆենդում մագասկա նոմինացի լիտերատուրայ երթեք կակ բնատ լևերդերցետ գիմնազ ռուխսը իվեն դեսեմ կլասախորգարինակ ջիոտը фреяян. Хуй конкурс мы амзав галени на музее Арвеста видео фестей. Это очень большое стихотворение, и очень долго я его учила. Ездила очень часто к бабушке, чтобы работать над своей выразительностью. А потом уже пришло время, я позвала бабушку, она приехала ко мне домой, мы начали записывать ролики. Конечно, с первого раза у меня не получалось, только получилось с 5-6 раза. И вот прошло 2 месяца, и нам пришли результаты, и оказывается, что я заняла 3-е место, я была очень рада. Վեցի ուրեստաջերթա նոմինացի լիտերատուրա, մուզիկա, əmənifkərin adəsə arəx sinadrov դստոյ фэнзам Астакок скулой ախորգարինյակտա. Заржи тавзвети с кострами, әмə вновь продолжает собой сыхаскутта вокалон горд улыбка. Әмə инжури вэнкта скутту эстерарх. Итого у нас 2 диплома. Первой степени в номинации «Музыка», возраст от 6 до 9 лет. И в номинации опять-таки «Музыка», 3-я степень, в возрасте от 14 до 18 лет. Սվալա տեսախադա կոդրածրտում է գասկավալախի զավտ տեսուավենը տխայվդում բակուտու էստերկոս սաբացատ տականը մստր խայբավարդ բախաստա ախոր կանը գազատ մարինա. После того, как мы узнали результаты, мы были вне себя от радости, это было очень приятно, и мы считаем, что мы заняли заслуженное 3-е место. Хочется поблагодарить нашу учительницу Газаеву Марину Юрьевну. Она всегда старается, чтобы мы принимали участие везде. Կոնկուրսը նսանուր ազդար սավետուն ցադիսը բստատ ռազգաֆալտար ամա ֆասիվա դխսան ինտերնացիոնալիզմ պատրիոտիզմ ամա ադամ տխալարձինյա դղազդգինյա տասնոկ ամա պարախատ կանն ավտամասավետուն դուջի իստորի մասացմը դիսվատենք դարքանն կոկոյթան ժելա խարիբաթարնոլդ կմարիտետը ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Դորտար բազունգեուտն ռեսպուլիկե սուտկե դերղը ծախան բոնղադուզան վույիմը Znora rajony wyzan I w gosest bunej 2 gradusy chsaweta 2 gradusy wozal wardzem mit. Zała rajony I w gosest bunej 2 gradusy wozal chsaweta func wardzem mit. Kojsajder I w gosest bunej 0 chsaweta 2 gradusy wozal wardzem mit hecekevda. Leningora rajony I w gosest bunej 2 gradusy chsaweta I w gradus wozal wardzem mit. Республика столица Цхинвалдар вдзан И в госест, буней 2 градусы хсавета 2 градусы возал, варзам мид. Ахам выдастану бун хабарта, народов фембалд мейфира.